श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः। ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमो विमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखैरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैघवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रजिवातनोरघोरा पापकाशिनी तयान तनुमा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसीः जाभिखुं गिरिसन्तहस्ते विभगतरुण उत वरोः सुमङ्गलः ये चैनको रुद्रा अवितो श्रिताः सहस्रशो वैखा गुहेड इमहे असौ जो पशुपति नीलचषते गुदे यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यानो हर्वे गुरीरिकः मानो वीरान् रुद्रभाविनो बधीरे हविमन्तः सदविद्वा हवे सायोपवेतिने पुष्टानां पदये नमो भुवन्ताय विष्कृताय खदीनां पदये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पदये नमो नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमो निगङ्गिणे ओम नमः शिवाय उपलब्ध बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओखाधेः प्रतिमो ददभां पुकपावाधेः प्रासुवारीः अजबा एवा साजित भारेर्भेरुधः पारैष्णवः माल्याधीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वैभवो मया हितानि पुष्पाणि गृह्णन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अष्टरूपेभ्यः तदस्तु सदाशिवो सोदासवीरगो सर्वगणगो सत्ताये आत्मसानि पुराजासानि पाशुसानि लोकासान्यभयसानि अन्मामि कदलीकरं सम्भूतं करपूरं च प्रदेवतं आराधिकं कुरुमे पश्चिमे वरदो भावेन शीतलीकरणम् आघानाम्यहं मां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव सिद्धितमनोरथ सिद्धिरस्तु।